Malika, iko kibina befo kama ko 15 jours kibina befo kama donc Dani fantastique jene sugudugu on ne kera ka befo remplacer alhamdulillah o be bara do de ne vous focaliser les na non mais ko ni wara blend de sera zabana ba fo kaka kuna ni ma foli la ini malendo ma beninga Malika ini malendo ma beninga benga emi ye o wati temena ni jenero jene be foli no gabo jene ya be fo awi awi retara do nyini ga faraka ewe mu ne bo jene ka jene ala ayem balika snongo ayem balika duminika ayem balika ankowa ne ha fo awi ngo fenfla bana ode jene jugi wa jene fade na folodi ne be dusu kadi ne be nyebo din dusu modi fe me mo munu mene ko ne be nyebo fe muna mbo bulo mbo nye au ben ko amo blale na wa mbo nye au ben ko oh ebe mo me mi ko ali bolila na obi bolila na obi kursila aw ka jate mine ban mo mi yoye al na obi competition na mo mi yoye na lebe to ka kofle billahi kofle mo be temala o la ko jeneta kofle sa e ala aw yana ni hu yin kofle me yang masarwa ni hu kofle ngo muti yang masar ne ye fo awi yerenya balinu aw masonga kuma de ma ne ko awma mo chama ye ni damine kasro litite usenga no yabla ni ne da ma fadi nante barake o ngo fadi ne bene dusu ka barake est ce que o bene do ni ra de kadni ka to ko ne dusu ka c'est dire ka to ko han jugu ya kwa no ka dron bi force to nga karbirani o ta don o la ni usigile jugu sa ko ya kan fola ngo o bi jene munga jugu o ma jene ni so jali ku ga ye o se ka ne ka yele minena ni ene nyi ye kate fien la doro koro ko mangene nota aish ne nyi mbe boli ko chejugu ya fura e febe la furate chejugu ya fura o de yele ama yembe yele ka nyi je mani mboki fien la kwa e bi saka ken fade muna ite mbali fini nyumandona ite mbali katanga barake ite mbali kan niso jandum fe ite mbali kan cheweli ite mbali kan janya ko foshi dike ko min kadi dabare do kibe bokafo awo ko passe ko mo ba me adogo makunu ko mo ba me ngo mo munu ba me e ko nyini ngasa ni jene de la kata nogoma ya kelenta mi fi udo nyini nga ko mo kulu be ni fo ko passe ko mo ba me mo dante meliwa ni te denye dote fima ni make denye wale dote fima ni doma fima billahi ti denye iwolo kunte fo do de ka fima ko mo ba me awolu ka dalu be ko mo ba me bo fara be ko mo ba me kono kumara ko mo ba me. Et puis alors, ni mo ya me mo be muni bola. E ya do wele ko ka fo ko nye jene ni ka me ko est ce nye jene wele ajo me se kan wele est ce mbu wele ita ilameli de wo ni ne be neni yoro mna ni taro lame o ita ilameli de jene kadi muno lutita lame wo jene neni me munu toro lutita lame wo jene fa neni me munu toro wallahi lutita lame munu ba don ko ni jene fanina ko yolu faye ni jene banina o yolu bay billahi ta'ala a curiosité tolumine ni chien kelimbola la billahi a curiosité tolumine ma munu bita la mais est ce que olu be se kana ko jene ki babe kan mu yise jene bi yin nga mu yise a curiosité tenemino ni wali ba curiosité ni kan ki mine o ibita soroke itati bolo daladi
Mogo kun bɛ nɛni kan anw tula anw ye kɛlɛ kɛ o la ne ko Malika billahi Malika labanko jugu ma ɲi dɛ o de la bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko jujɔn ma gɛlɛ fo labanko wallahi jujɔn ma gɛlɛ ko labanko anw jujɔn de kun ma ɲi mais anw labanko ɲana alhamdulillah mais Malika e jujɔn de ɲana k'e labanko tiɲɛ kuma min na anw bɛ nɛni na Malika de ye cɛsirijala ta k'i cɛsiri ko ka nɛni dabila ko nɛni tɛ jamana jɔ ne y'a f'i ye Malika ka alulabɔ k'a ton k'a fɔ ko nɛni tɛ jamana jɔ o wagati y'a sɔrɔ anw b'a la ne t'i nkalon tigɛ dɛ o wagati y'a sɔrɔ anw bɛ nɛni kɛ awɔ mais alhamdulillah wagati min na anw bɔra a la o ye kɛra donkuma ye i m'a ye wa mɔgɔninfin fɛn min mɔgɔninfin i ka ɲa ka tiɲɛ i ka tiɲɛ ka ɲa o ka fisa i ka ɲa ka tiɲɛ parce que mɔgɔninfin mun n'a tiɲɛna ale bɛ se ka dilan mais mɔgɔ min ɲana ka tiɲɛ billahi dilan cogo t'o la ɲininkali kɛ wilibali don a tɛ wuli mɔgɔ o mɔgɔ n'a ɲana ka tiɲɛ billahi a tɛ dilan tugun mais mɔgɔninfin dilannen mɔgɔninfin ɲalen bɛ se ka dilan mɔgɔ min ɲana ka tiɲɛ ɲininkali kɛ kodɔnna dɔ ɲininka ko mɔgɔ min delila ka ɲa ka tiɲɛ k'o bɛ dilan tugun wa Malika dilan cogo t'e la alhamdulilayi jɛnɛ dilanna awɔ ne ye nɛni kɛ n'i kun ko ne ma kelen n bɛ don i ka inbox la ka ba kelen f'i ma mais bi hali inbox tɛ ne bolo n'i kun ko Dani ma kelen billahi Dani bɛ taa 20 f'i ka WhatsApp kɔnɔ i ka messenger la mais alhamdulilayi Dani y'a fɔ k'a fɔ fo k'a bɔ a kɔnɔ wala o de ye kunnandiya ye Awa Ture filɛ nin ne y'o de fɔ aw ye n ko denw den ni barika b'i la denw den ni Ala y'i dan k'i kunnandiya e mana kojugu daminɛ i b'i bɔ de mais mɔgɔ o mɔgɔ k'e bɛ dun kɛ kojugu la e balo ye kojugu e tɛ bɔ kojugu kɔnɔ ne k'i ma dangaden mɔgɔ kunnanko ma tɛmɛ i kan ko f'i ye e min y'a fɔ ko baneni ma ɲi anw de tilala ka kusaya ni e ye bi anw de bɛ se k'an ka video kɛ ka sɔrɔ an ma mɔgɔ fa neni an ma mɔgɔ ba neni an ma mɔgɔ ba dɔgɔya an ma don mɔgɔ ka famille kɔnɔ an mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka famille na mais an b'i gosi i bɛ tile 3 kɛ billahi i tɛ sunɔgɔ argument an b'i gosi n'i y'i ka téléphone ye f'i ja bɛ tigɛ donc olu tɛ fosi k'anw na o parce que anw b'a dɔn fɛn min don wa kun min y'a bɔ anw bɔ a kan parce que bagabagali de don barakɛbaliya de don argumentanya de don c'est quelque chose qui est facile ka wuli dɔrɔn k'i ka téléphone dayɛlɛ ka mɔgɔw fa neni ka mɔgɔw ba neni i t'i ta fosi ɲɛɲini t'es même pas capable k'a tigi ka video ta 1 seconde k'a décortiquer ko adamadenw ka sɔn ye e nana dɔrɔn ko bagabagali ko awɔ ko n'i y'a ba neni y'a fa neni mɔgɔw b'a fɔ a ba bɛ bolo la fa bɛ bolo la awɔ o bɛ fɔ kɛ mais et puis alors mun de bɛ kɛ kɔfɛ papaga billahi u b'i filɛ ka sɛgɛn fo ka tila k'i nege b'u la u b'i sɛgɛn nin bɛɛ la parce que nin bɛɛ ye tanko de u mago bɛ wagati mun na o bɛ d'u ma dɔrɔn n'o wagati tɛmɛna a tɛ fosi k'u yɛrɛ la bilen wa u yɛrɛ t'a nege minɛ tugun awɔ nege de don a nege bɛ b'u la u t'a nege minɛ tugun e bɛ laɲini min kɔ n'o sɔrɔla a b'u tɔ excité k'a fɔ a ja n'u ba nin u b'a dabila mais n'i sɛgɛnna bannen na n'a ma dabila i ye kini kɛ ka wagasili kɛ ka tila ka kini kɛ ka wagasili kɛ n'i tilal'o bɛɛ la i bɛ kan wɛrɛ fɔ i ma o bɛ taa ne ka video kɔrɔw la sisan ka t'olu ta k'o yɛlɛma ka kɛ audio ye komi audio kuma fosi tɛ o a bɛɛ kɛra ka ban armement bɛɛ gérera ka ban n ko arme bɛɛ cira ka ban arme wɛrɛ tɛ yen Malika ne d'o f'i ye muso min b'a bila billahi t'a bila i tɛ n dɔn de e tɛ ne dɔn e tɛ ne dɔn i bɛ ka ko o ko kɛ nin si tɛ jɛnɛ lajɔ min bɛ jɛnɛ lajɔ a nɔgɔmani jɛnɛ o f'i ye o i ko k'i t'o de kɛ n'i kun y'o kɛ bi y'a to jɛnɛ de y'a bila mais k'i bɛ mɔgɔw de sara ko ka ne neni i y'a bɛɛ de jɛ n'i kun kan k'a bila ɲina n bɛ san 10 de fara kan bilayi k'a yira kɛ ala o man dɔn mɔgɔ min bɛ bagabaga ka bɔ ko la o tɛ jɛnɛ ye ayi depuis Ala ka ne dan n'i ko k'a tɛ kɛ ne b'a kɛ de k'a yira ko mun bɛ bɔ a la papaga ne tɛ wajibiya ka fosi bin ne kan ayi ne tɛ wajibiya ka fosi bin ne kan n'i b'i fɛ ne ka ko o ko dabila i b'a fɔ ne nɔgɔmani de la n'i y'a fɔ ne kafira la bilayi i bolo y'a jɛ
donc ni yana ki ka armement yini ka mo sara ka bo ki be mo fanu bo ni ko parce que kul be jinga bo Facebook e be Facebook uraya mine comme ça e be fere ka arnaki denyama e be fere ka karamo goshima malika otekea ya beje ni neni bakele u ka fuka bakele wera faraka billahi wa mogo bufle amogote ado u ka udo nyininga ko ka obe jena wele ka nyininga ishi amogote abe fonkori ate fonyana ere abe fonkori ate fonyana ali ya fon kele fo mogata fon parce que men dongu do kelengo ne sora ka tugu mogo mi no fe no e arasai fanini ne ne tugu ale ko bani ne tugu ale ko no de fodona la ngone na ngo ka arasa de bobolo la mi meke arasa la nino koko tekenela okuma ne est ce ne reben donkundo problème bendo ne marasa ete ka tuga ko wa akunka ne jenere kasigi mogoto ba fle to mina ka do commentaire gansa ni fa ona tento ka tegera ofo na e mi fo no nyana ka fo vivras batch na e mi no manya ku dimidimi akoro ka jamfa ne kumese ka ko mogodo me muna ne golokita ka sentirita ka do kele kono ngo arasa jugu billahi ti lafia arasa jugu jena be die bebi to ne jena ti to ngo so la mu fe parce que ne aye arasa wulila ka be minga faso kono ni fantan don wula ku ka faka ku ka baka ne dona kele kono de la ni ne ele nana ko ne fa be ni ne ba be nenu no de fo ngo emi nana kibe keleke ka adama de sauver ni kele bina ere ka ne e bolla est ce que e mo sauver la do billahi ne ti boli awni ne ti boli awni atende do aw be ka ne baneni ka ne faneni ali bi ne wa bina ni mako nyamolo bay aka balo nya dama bi aw jo me se ka wata ndaw bawma no de fo oye do wu barka danga de yani shiti dalay ni shiti day ni shiti dabaray aw ti jiye kalama ni shiti day awo ni shiti day aw te jiye kalama o aw yana ka ne be mo ke danga di aw yana ka burujali ne be mo ke danga di aw se ka na madenga aw da sadiri danga de nga wuli kale be mo do ke danga di ni do bo aw ko ni barka bo ko be ba valeur do ka aw bo bokolo do ka bo do aw bo ali dunya na makono aw be sigi ka be mo so mo do ya pendant 6 mois comme ça aw be se ko ke aw be se ko ka kuma jme me bo da kono ni burujali ni galon tige ni kalabanchi dinya kan fote e malika ere be wuli bi ke na ko dame ko kuma ke na ko les ancêtres e ni ala na la kirache na on ancêtres ku yeni aw be se ka andisi ko ci ko male dame jamane ni mana ko katakata ko ni be madame na ngani génération ni la mo gad mo fola wila karasa doya ko arasa no fe mo be ni ke muya aw do kele kono ngomono wila ko arasa ku nyete da arasa ka afateto abateto asomogoteto galonju be tike ka dala ngo aw yera dona kele kono olu mo de kele likama aw ma do kele kono parce que ko arasa ko damaw mo munu na ku nyete da arasa ka nu ko ku ta arasa fato uta bate ku ba buruja ka ira jena aw dona kele kono o de kama Kofi, mais malika ne de a fi iye duga korobalen jigi to gomna ne do kika jine jigite iyala la dien be kedali ma foshi soroneka iye solution ngam ye kibi banini kalo labo ko comme ça nous le ne fani ne banini ko ne be jiginga bo Facebook malika ko de be ne do bi le ne de kuma ni banini ye keme nu ma bakelen fara ka unya mo de ma wolu so mo fe ni baneni ye keme nu ma bakele faraka unya mugodi wa dongo do ni nye jara nyera ba ku mena sigi ka kuma ne de afo ne tinyi ngandala kana c'est ça le problème nta meyere wa mogota fonye o te ko njamane no de o te ko kafale no de parce que ni kuma la malien do tika kuma famia ntinyi ngate ko njamane ko kafale ne ntinyi nga parce que nye responsable de me ko mi ngenya na mela mbado mi nyini nga nyera kungolila ntita mu nyini nga mo ko kungola wa mo ko kungote nyini nga nela ne responsable de ko ni ne jena yakemba asimi c'est ça le problème wa mbe ko la mbado nti ko foshila nkunfe me ko mi na mbado wa mbe do ko mi na mbodo nota te ko mi njamane ko tigitena ou verso mo tena ote kani fuye parce obi yera senga de la obi klani bela ka bla bile ni de kale Allah mina nyefo Facebook kelinka ya
billahi ta'ala o bi kila nin bɛɛ la ka bila don o don jɛnɛ ala o bi kila nin bɛɛ la ka bila mais jɛnɛ de tɛna bila ayi bila cogo yɛrɛ tɛ yen mais malika i ka entreprise ne de k'i ma n b'a ci i kalabanci di kalaba dɔgɔjɔla ye i nana ko bɛɛ fɔ fitini i nana ko bɛɛ fɔ fitini a bɛ cogo di bi dɔ wɛrɛ ma ɲininka i la koyi i b'i munumunu na nin fɛn o fɛn na i b'i pan ka puruci mun na ni si ma f'i ye a fɔra dɔrɔn de malika i ko dans 2 semaines ko ni 1,500,000 ma di ke malika bi na billahi malika ne de ko 1,500,000 a tɛ di au contraire malika de wari bɔ sani wari ka di dɛ de wari bɔ ala n'o de f'i ye sa mais ne ɲɛ b'u la jamanendenya ni panpan ni yɛrɛ yira ni janjanja ni nangarabaya kan fɔ ni soni fanaya la n'u ye so foni u bɛ taa fali siri o nɔ la k'o ye so ye aw bolo ko c'est-à-dire ninnu yɛrɛ tɛ hali u ka mɔgɔ minnu b'u lamɛn hali u t'u bonya quoi mais ne tɛ jigin o mɔgɔ ninnu na o hɛni arasa hɛni dani hɛni sederi hɛni jɛnɛ sogodogo hɛni o min kɛlen bɛ k'olu dusu la min hali n'i nana ko bo olu bɛ girin ka bo kan quoi olu mɔgɔw hinɛ de bɛ ne la billahi o hinɛ de bɛ ne la ne ma mɔgɔ ye ko mɔgɔ min ye yɛrɛ sɛgɛnna ye ka arasa kɛlɛbaga bɔ ne ma mɔgɔ ye ko mɔgɔ min ye yɛrɛ sɛgɛnna ye ka dani kɛlɛbaga bɔ ne ma mɔgɔ ye billahi ko mɔgɔ min ye yɛrɛ sɛgɛnna ye ka jɛnɛ kɛlɛbaga bɔ est-ce que anw mɔgɔ saba ni ye anw ye ni ko ko bɛ anw kɛlɛ i yɛrɛ t'a dɔn k'i bɛ ka i yɛrɛ sɛgɛn arasa min filɛ nin ye fo ka dugukolo meleke aw ye arasa ye hali k'a kɔfila nɛnibaga la anw yɛrɛ b'an kɔnfiliw la dɔɔni arasa b'a kɔfilaw la yɛrɛ i b'o fara o bannen o mɔgɔ b'o la yɛrɛ a bɛ anw de tɔɔrɔ c'est comme ni ne nina a bɛ ne kanubagaw tɔɔrɔ ni dani nina a b'a kanubagaw tɔɔrɔ ainsi de suite n'an fɛn o fɛn nina a b'an kanubagaw tɔɔrɔ cogo min na a dɔrɔn sinon en réalité ala ni nɛni bɛ anw bɔ ɲama sɔrɔ anw bɔra sa ɲama sɔrɔ anw bɔra o ne kɔni ɲama sɔrɔ anw bɔra ne yɛrɛ b'o dɔn nɛni tɛ o voilà nɛni tɛ a bɛ taa mɔgɔ minnu bagabaga n'u somɔgɔw b'u wele bɔ a kɔnɔ n'i ye ne wele yɛrɛ ko bɔ a kɔnɔ n b'i bloqué an bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye lahara de an tɛ ɲɔgɔn ye diɲɛ na a bɛ kɛ ten tɔn de parce que o de b'u jama u balalen tɛ nɛni na dɔwɛrɛ dɛ i somɔgɔw b'i wele bɔ nin kɔnɔ i bɛ ka kɛ tan billahi n'i ye ne wele ko bɔ a kɔnɔ n b'i bloqué n t'i ka message lamɛn bilen yɛrɛ wa n b'i bloqué parce que u ka laɲini o de mɔgɔw ka n'i kunkolo chauffer baneni ti ban o de a kɔrɔ o de faneni ti ban a kɔrɔ o de u b'i ka vocal mɔgɔw de bila spécialement k'i ka baneni n'i ka fani ta k'a ci wolobaw ma k'a ci somɔgɔw ma comme ça olu b'i wele k'i ka bɔ o la n'i da de u b'a fɔ wala an ye karisa jigin an bɛna nin fɛnɛ jigin an bɛna nin fɛnɛ jigin an bɛna nin fɛnɛ jigin o de y'u ka fierté o de y'u ka fierté mais ne tɛ jigin ne de y'a fɔ ye billahi ne tɛ jigin a tɛ ko n fa man di ye a tɛ ko n ba man di ye dɛ mais de fait qu'aw y'a imposé ne da la je descends pas mais ni y'aw fɛn o fɛn sɔrɔ faransi ne de ko bilayi n bɛ n sen da o kɔnɔ fɛn bɛɛ ni ala cɛ a den tɛ aw la ni confinement banna ne bɛ mɔgɔ min to yen ne de y'a fɔ ye a y'aw préparé dɔrɔn o tɛ dabarabaya kan ye o tɛ ko fɛn wɛrɛ ni confinement banna a bɛ bɔ Facebook la a bɛ kɛ min ye diɲɛ b'a lakale bilahi diɲɛ t'a ye diɲɛ b'a lakale de diɲɛ t'a mɛ a bɛ lakale de bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔn bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔn aw bɛɛ k'aw ta kɛ ala ka le 11 mai ala k'o ɲuman se o tɛ kɛ Facebook la kuma yɛrɛ o tɛ kɛ Facebook la filmeli voilà ko wɛrɛw bɛ bɔ nin kɔnɔ ala o si ma sigi ni min ye ne de ye n kali ala la a bɛ kɛ dɛ ala o kana siga o la billahi ta'ala aw mana faransi Facebook de kama wa aw mana faransi mɔgɔw fa neni de kama aw mana faransi mɔgɔw burujali de kama an ka taa fɛ n'a tigɛra da min kan billahi jeliw b'a bamali ma ni n kali ala la c'est-à-dire u bɛ ka kulonkɛ adamaden min na o tɛ n dɔn aw ma fosi y'a la fɔlɔ billahi aw tɛ ne dɔn mun y'a to ne ma girin ɲɛmɔgɔya nɔfɛ bilen est ce que aw b'a kun dɔn hali sympathisant don min na sympathisant sigira sali kɔnɔ n ko dani ko ne de ye présidente mais munna ma gira kɔ tuguni n y'a to na sira k'a place in ta
waka kila k'a fɔ Nasiran b'i kɔ présidente Kunadi Nasiran b'i kɔ aw m'a faamu wa parce que ko bɛ ko la n'i bɛ jama ɲɛmɔgɔya la i tɛ se k'a kɛ malien den bɛ niveau mun na fɛn wɛrɛw de kan ka kɛ min tɛ Facebook kuma ye bɛɛ bɛ bɛɛ to yen de n'an tilala o la bɛɛ bɛ n'i sigi si tɛ si se ma an b'a fɔ ko faso ko de ya min kan ka kɛ bɛɛ b'i ɲɛsin faso in ma bɛɛ bɛ ɲɔgɔn to yen bilahi taala ɲɛ kali ala la bɛɛ bɛna ɲɛsin faso de ma an si tɛ faso ko la fɔlɔ an ɲɛsinnen tɛ ɲɔgɔn ma n'an tilala ɲɔgɔn na an bɛ faso in ta parce que faso tɛ ka se ka jɔ fɔlɔ faso tɛ ka se ka jɔ mɔgɔ si fɛ parce que n'i ye video fɛn o fɛn lajɛ video mana kɛ 190 si tɛ faso ko kuma ye a bɛɛ karisa y'a don yan fɛ karisa y'a bɔ yan fɛ karisa cɛ ka ɲi karisa ba bɛ ta karisa fa bɛ ta karisa mɔkɛ bɛ ta i mɔkɛ su i fa su i ba su i mɔmuso su a bɛɛ de bɛ wuli ka jɔ bilayi ne de ye kali ala la a bɛ dabila ne jɛnɛ de y'a fɔ a bɛ dabila donc ni den o den pɛrɛlen tɛ bɔ ni confinement in dabila la mɔgɔ min ye ji ta ka na faransi k'i nana wari ɲini na mɔgɔ min donna avion kɔnɔ k'i nana wari ɲini na mɔgɔ min fa bɛ kɔngɔ la mɔgɔ min ba bɛ kɔngɔ la ne jɛnɛ de y'a fɔ bilahi e bɛ choix kɛ entre Facebook et ta famille ne de y'a fɔ ne de y'a fɔ polisi aw bɛ ne ka taa polisi la bilahi n tɛ taa polisi la a bɛ kɛ da o da a bɛ kɛ o da de donc n bɛ nin fɔ mɔgɔ o mɔgɔ k'i somɔgɔ bɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ k'i somɔgɔ bɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ ne b'a fɔ aw ye ni min nalen don wari ɲini na n'i nalen de don Facebook ko kuma de la n'i nalen bɛ min na i bɛ choix kɛ entre Facebook ani i faso ou entre Facebook ani mɔgɔ wɛrɛ lajabali a bɛ kɛ ten de an ka taa fɛ dɔrɔn jɛnɛ tɛ Mali ye Dani tɛ Mali ye Arasa tɛ Mali ye anw yɛrɛ wulila de ka fɛn dɔ bɛ yen k'o ma ɲi k'an b'o kɛlɛ kɛ aw ka importer di ne ma aw ka importer di Dani ma aw ka importer di Arasa ma an si tɛ si ɲɛ sira la a fɔra bɛɛ ka wuli k'i ka baara de kɛ k'i ka hakilina de kɛlɛ kɛ n'o bɔra yen k'an bɛna sigi katakatakan fɔ ni manamanakan fɔ la ko parce que n'i m'a fɔ jɛnɛ mɔgɔ tɛ n'i lajɛ n'i m'a fɔ Arasa mɔgɔ tɛ n'i lajɛ n'i m'a fɔ Dani mɔgɔ tɛ n'i lajɛ donc anw de kɛra aw ka base ye anw baw de kɛra aw ka base ye parce que barika tɛ aw baw la barika tɛ aw faw la hali ni mɔgɔ min y'aw baw tɔgɔ fɔ k'aw faw tɔgɔ fɔ mɔgɔ si ka mɔgɔ t'o la mais n'i ko jɛnɛ ba bɛɛ bɛna layɛ mun bɛ ka fɔ jɛnɛ ma n'i ko Dani bɛɛ bɛna layɛ mun bɛ ka fɔ Dani ma n'i ko Arasa bɛɛ bɛna layɛ an ma aw ye wa don min na aw ye jɛnɛ bila mɔgɔ joli tun b'aw ka ligne na même pas mɔgɔ 300 mais n'u ko don min na jɛnɛ ka vie mɔgɔ 200 mɔgɔ 2000 bɛ na n'u ko Dani mɔgɔ 2000 bɛ na n'u ko Arasa mɔgɔ 2000 bɛ na donc pour vous là anw de kɛra aw ka base business ye quoi anw de kɛra aw ka vie ye quoi comme ça anw juguya bɛ mɔgɔ mɔgɔ la o bɛ ɔrɔbu yuguyugu ɔrɔbu 10 euro ta san k'o kari u kana ou bien u ka juin sɔngɔ bɛ d'u ma u b'u sigi u ka juin min kan fɔ o la parce que anw de kɛra aw ka business ye quoi jɛnɛ ba de kɛra aw ka business ye ani Dani ba ni Arasa ba de kɛra aw ka business ye quoi ni anw m'anw fɔ aw tɛ wari sɔrɔ ni anw m'aw fɔ aw tɛ ɔrɔbu sɔrɔ ni aw ma anw tɔgɔ fɔ aw tɛ hɛrɛ sɔrɔ donc anw de kɛra aw ka Mali o tɛ n'aw ma fɔ ko jɛnɛ ɔrɔbu tɛ san awɔ jɛnɛ juguya bɛ maa ma la Arasa juguya bɛ maa ma la Dani juguya bɛ maa ma la olu fana b'u tɔrɔgɔ k'u ka salaire ni ta k'o dɔɔni 50 euros fosi la k'o di aw ma aw bɛ se k'anw tɔgɔ bila k'aw sɔrɔ aw bɛ wari minɛ la anw kan aw bɛ se k'anw tɔgɔ bila k'aw to wari minɛ la anw ba nenni kan aw bɛ se k'anw baw tɔgɔ bila mɔgɔw m'a faamuya o a tɛ bila parce que nafolo de bɛ sɔrɔ a la wari de bɛ sɔrɔ a la u bɛ lakodɔn de a fɛn o fɛn tun bɛ ka fɔ jɛnɛ a ye t'u ka vie la a ye t'u ka Facebook la ya 6 mois a ye ta 6 mois en arrière a ye ta billahi hali mɔgɔ 50 tun t'u ka video partager aw de bɛna o sigi ko barika tɛ ne la barika tɛ ne la mais a ye n tɔgɔ bila barika tɛ n na a ye n tɔgɔ bila
barkate on ko la te nyela men to ko tibla dongo do jene bismillah me barkate na albi alta barkata ndo semineke barkate jene la me jene tibla de bala kanda do te ngo men se tibla ayem black mo okla la kana me barkate na ni be kofe obe ka jode nege obe ka oyere nege ku iranse jume mo ko kumala 1 2 3 barkate la ere me barkate na mayem bla me barkate na into bla barkate na inga vibla me barkate jene la dongo do jene ogmo jene do le Facebook ka jene do le video kara sa to la me ayo so sa nyo de fo yengu na obe ay do ta fesa nyo de fo yengu na o se la ay to ka do ke ay to ka koloshita aka fo ala yenke jene nyogonai ala yenke jene nyogonai ni de yeni fo oye ngai to ka klishi ay to ka klishi ke ay to ka do ta ala nke jene nyogonai ala barika mbe jene kwa dongo ala do mbe jene kwa dongo ala sanga mbe jene kwa dongo o de nyina ofe o de nyina ofe suna ere nya bala il est minuit il est heureux il y a 1600 et quelques 1600 il est heureux ali nana si 4h du matin mo bina me beta barkatengo do tengo barkatengo me au do deun au masaka do de shi soro fo jene barkatengo me au masaka ta do de no yin est ce que mo ko de barkatan kelewa me ninga barkatan ya ba au deseleme kambi ninga barkatan ya ba au deseleme kambi argimana au deseleme kambi fembela au ben kela au desera au nyana sa ko baneni ko ni baneni gana naka gana ko meji imado ko au tachiena après avec la au disi gosi et puis mbaye rebe ni nko de ko atenyi ni nyana mogo mi ben banini nya fu be ngo mogo ben banini billahi an ye jama dane jene ka blundala ku kanu jo kan banini nyen kali alala billahi ta'ala utina malgré nye musoyi mais et alors abe fon ko fe atisa ka fonya na o ni si ga téléphone ko fe e kilometri bakele mini mogo che kanini iduma shi so orodo ale de te orodo mogo mi mene na tigi bene ka so orodo ayene ka duya ka cha aine shiso ya kacha ni ngo shiso atemane ka blonda la kacha abenga yoro do aboro là où j'habite nya deli ka ko beke ngo nambane ni nga blonda la ala kama mi deli ala kama ka défi lancé nga ke ala na la kira kama mena na pare abiti dogo ka mbane abe bolikata me ne me check ya berami o check ya emi o muso ya emi hein ngula kata do kama nga ka jiga ma se ka jigi mais qu'est-ce que abe fenga muneke donc abe neni ko feri ntisaka neni nyana o me neni nkode ne kuma ukana nga blunala mi me ne bane ni dongodo na bi sigi kale baka inde bae ne kode na nga blunala ikana mbane ni ne ma déménager ne bien shisokono nge na nga blunala ikai joy ka direct ke jene sugo dogo ibata ni to kuma yo check se adi meni sigi kilometri dugu ni dugu kibe aramade neni. Mais tu peux faire ça. O te check ça o te musukse o. Olu tira ne be wuli ka tamu tiji. Ni mo ba kelintara o, ni mo ba flatara o, mais olu kon tiji. O tiji gu. Ibsa ka wara made ni daba din ala to godi. O tigi beta ife, ibi de se ka jigi. O fe bo afo tigi ko na fo, o be de se kana. Mais check ça borami musukse a borami. Mais c'est très facile. Ni mogo ko na majena ni neni billahi ngadresi fle ni ne tesila ni titoko bonda kono to meni ijo ka ke neni bafui itese ka na kenyana eni wula ka ti fe itijigi me ali bibi dabara badde ala telephone ko fe ni ntara police be wuli awu ni alati ni ne tawlu be police de wuli ko se ku me e puta obe banini nunu damne domina police ou te police yoro done ni nyu kala yali ni juchili yira dono be sera ka police yira ubi boli ka tu dogo police ko fe ko ni na ko me police wolika mebe aramade ne ni domina e ma miri police la e be si ka mo fana banin e te police yoro do me ni juchili yira la dongo do e be na ko police woyi wayi ay police wayi nyama telephone be chi police fata muso na filanga dalande akokam na mbugo fat mais et pourtant tu fais la grande gueule tous les jours.
Tu te prends comme une femme tous les jours. Tu te prends comme un homme tous les jours. Mais derrière tes caméras, ton caméra, mais après ça, il bi boli de qui dogo glan du corps. Hein? Ni bora kena ma fibi kera ni kera fi. Malika, faut partir. Inanaya. Ko ibe na ni karamogo bɛɛ fɔ. Mɛ mun fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Vocal minnu b'u bolo ka je. Inbox vocal tɛ. WhatsApp kumaw de don. WhatsApp kumaw don. A ye n lamɛn dɛ. Wala u ka janjanjan u ka panga puruti. Moi je ne suis pas là. Inbox kuma tɛ dɛ. Parce que ɲa mi u caman da kɔnɔ. Parce que yɔrɔ dɔw cira ma. U bi k'a fɔ ko inbox tɛ dɛ. Inbox ye messenger de. Facebook messenger. O de bɛ wele ko inbox. Ni ye WhatsApp kuma de. Kuma o kuma na aw kulo b'a la. WhatsApp kuma de don. Balimaw. Aw ni Ala cɛ. Malika bɛ se ka don mɔgɔ ka WhatsApp kɔnɔ. Malika. Engo aw de kun b'i sutura. I ni sutura bagaw k'i bilali i sutura bagaw de la. Donc woro bɔri ka fura ɲɛma. Ngo woro bɔri ka fura ɲɛma. Mais a nana sigi galontigɛ denya la a n'a ka mɔgɔw. I ma y'a yɛrɛ ma sɔn ka bɔ ka kuma fɔlɔ. A bɔra ka kuma. N'a kun ye ko ɲɛnama sɔrɔ. Bilahi a t'a ka bilakoro n'a ka wuludenu na bɔ k'olu ka kuma. A yɛrɛ de kun bɛ nin ko ta. Depuis a m'a fɔ ko n bɛ direct kɛ nin ko kan. Bɛɛ fɔ ka WhatsApp bɛ e bolo. A kumakanw bɛɛ lajɛlen bɛ e bolo. Kalo joli joli kumakanw bɛ e bolo. Kalo joli joli photos bɛ e bolo. E Malika. E ma preuve fosi sɔrɔ o kɔnɔ. Min bɛ se ka bɛɛ fɔ tɔɔrɔ. Min bɛ se ka bɛɛ fɔ yira diɲɛ na. Ne k'o bɛɛ fɔ fitini bravo. Ne k'o bɛɛ fɔ fitini bravo. Bilahi nin tɛ kɛ cɛ caman na dɛ. Mɔgɔ caman bɛ wuli bi ka kuma. Bilahi min kɛra bɛɛ fɔ la. N'a kɛra u la bilahi cɛ caman tɛ kuma dɛ. Muso caman tɛ se ka kuma dɛ. WhatsApp. Ka mɔgɔnifin ka WhatsApp pirate. Ka taa ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta. Malgré ça. Ala. C'est-à-dire adamaden ka ɲa quoi. Ni ɲana billahi a kaɲi dɛ. Ni ɲana a kaɲi. O la n ko bɛɛ fɔ o chapeau à toi. Chapeau à toi. Billahi min kɛri la n'a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ la. A tigi tɛ se ka kuma tugun dɛ. Wakati ka vocal bɛ dafalen sɔrɔ. Mais fɛn kelen t'a la min bɛ se k'a fɔ ko nin y'i lebu ye. A kelen tɛ. A photo t'u bolo. A vocal t'u bolo. A fosi t'u bolo. A fosi t'u bolo. A fosi. Malika nana kalabanci denya la. Ne ko Malika macha ba bofiɲɛ de. Ça t'es pas pareil. Ne de y'o f'i ye. N ko ba bofiɲɛ de. T'es pas pareil. Tu se ka don fosi kɔnɔ. Ne bɛ se ka don fɛn kɔnɔ. Ɲama ma si kɛra milliardaire. Tu crois que c'est comme ça Malika? A bɛ ni kalabanci denya ko nin de la mɔgɔw senkɔrɔ. Sɔgɔbɛ la mɔgɔw senkɔrɔ. Mais m'i ka dilan jukɔrɔ. M'i ka nin kɔnɔ. Toi tu crois que si e bɛ se k'o kɛ ɲɛna ko mɔgɔ 1000 tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ. Kalabanci denya kan fɔ o la yen ten tɔ. Mɔgɔw da la. N bɛna fɔ aw ye ko sɔrɔla cogo min na. N bɛna bɛɛ walawala aw ye. C'est-à-dire a sɛnsɛnginama. N ko jɛnɛ sogodogo de vocal b'i bolo. N bɛna bɛɛ ɲɛfɔ sisan. O bɛ k'a fɔ ko inbox tɛ dɛ. WhatsApp kumaw de don. An bɛɛ ta ye WhatsApp kuma de. A sɔrɔla cogo di? Donc bɛɛ fɔ ka WhatsApp aw bɛɛ b'a dɔn téléphone
ni téléphone mémoire fara WhatsApp be me munumunu na be me munumunu na be me munumunu na be me munumunu na ne be ka baara kɛ ni téléphone mi yɛrɛ la ne bɛɛ fɔ ye ne ye vocal dɔ de jigi bɛɛ fɔ kun o y'a sɔrɔ a ye vocal ci ne ma ne kelen k'a ka vocal ne ye vocal jigi a kun a ye capture kɛ a y'a ci ne ma a ko Sogodogo ko ne ka WhatsApp be ka nin de kɛ dɛ ko nin ye mun ye ne ko ngo réseau de t'i la ko fila don ngo soit réseau t'i la ngo soit i ka WhatsApp falen don i ka mémoire falen don ngo parce que ni mémoire falen don ni WhatsApp message caman jigini kun message ti télécharger jona a bɛ to munu na a tɛ sɔn ka télécharger ngo mais nga bɛ tila ka na a ma tɛmɛ 2 minutes kan bɛɛ fɔ tilala ka message ci ne ma ko ko Sogodogo ko c'est vrai ko u da yɛlɛna ngo wala ngo réseau ko don kuma la bɛ kɛ réseau b'a kɛ kuma dɔ la n'i ka WhatsApp kɔnɔna fara ka do fo i ka mémoire fara ni place espace tɛ yen a bɛ se k'i ka fɛn ninnu problème créer donc ne ni bɛɛ fɔ y'an ka kumaw kɛ ten an farala ka bɔ ɲɔgɔn na ja ale ni ne tilalen kuma la a tilala ka ni problème kelen signaler problème signalelen a ye n lamɛn dɛ pour vous dire que Malika il est très très dangereux billahi ne de y'a fɔ n ko gansan ma to Malika y'i dogo billahi Malika i tɛ faso jɔla ye Malika mais i nana min ɲini billahi an b'a ci da kɔnɔ i m'a ye hɔrɔndenw bɛɛ bɔra fantabaw bɔra Adamu Jalow bɔra billahi hɔrɔnden bɛɛ bɔra Mariamu ninnu bɔra bɛɛ lajɛlen bɔra billahi hɔrɔndenw bɛɛ bɔra a ye Malika lajɛ musoba fɛn fɛn kun bɛ lagare Sanogo furula olu bɛɛ bɔra musoba fɛn fɛn kun bɛ Malika kɔ billahi taala a bɛɛ bɔra a bɛɛ a jɔnni b'a kɔnɔ a jɔnni bɛ a y'a fɔ ɲɛna ko duwawu den jumɛn b'a kɔ barikatigi den jumɛn b'a kɔ halala den jumɛn b'a kɔ dunuba sunguruba mademoiselle 50 denwolobali cɛsɔrɔbali subaga muso billahi terejugu muso a ye dunuba lajɛ a ye muso jumɛn ye k'a ye san 50 kɛ a ma deli ka furu a ma deli ka den sɔrɔ billahi ko mɔgɔ ɲuman don aw delila ka muso y'aw ɲɛla aw delila k'a ye billahi ne y'a fɛn o fɛn ye billahi a bɛɛ ka jugu ni dunuba ye a bɛɛ bɛ nin ta tiɲɛna wale na a bɛɛ bɛ nin juguya kisɛ bilen de la Fanta ba bɛ se ka to nin kɔnɔ billahi baneni be yɔrɔ yɔrɔ Fanta ba tɛ to yen wallahi Fanta ba b'a danbe dɔn Adamu Jalo b'a danbe dɔn olu bi furu la olu wolola ngo olu wolola sa billahi olu dara tabali kan dunuba ma da tabali kan sa a tɛ den wolo tin dɔn billahi taala a tɛ den wolo dɔn wa a tɛ furu dɔn e bi n'i jɔ k'e bɛ kuma mɔgɔw ma ale bɛ fɛn o fɛn dɔn ne de y'a fɔ ye ngo kalamuga sungurubaya a b'o dɔrɔn de dɔn a b'o de dɔn a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ paso la elle a 53 ans ne yɛrɛ ko 50 a dɔnbaga dɔ ye wele ko Dunuba ye 53 ans ne san 53 billahi a ma deli ka furuji ma deli ka k'a tɔ na wa a ma deli ka den da sen kan o b'a dɔn ko diɲɛ ye min ya o b'a dɔn diɲɛ min Dunuba ye bɛɛ gɛn a ye muso danbetigi bɛɛ gɛn ka halaladen bɛɛ gɛn ka hɔrɔnden bɛɛ gɛn k'i sigi kunangoya terejugu denya la musokunya la i ka musokunya in de y'i gala jɛnɛ ka farin mɛ ne sera ka furu wallahi farinya ni juguya tɛ kelen o de la o ko muso fariman den tɛ fɛn galon do muso jugu de den tɛ kɛ fɛn wallahi mɔgɔ dɔ ka farin a ma jugu wa ala k'i farinya ala ka n'i juguya dunuba ni ko jɛnɛ ka farin billahi ne bɛ sɔn a ma mɛ jɛnɛ man jugu mɛ dunuba ye ma farin e ka jugu de wa juguya de bɛ nin bɛɛ se mɔgɔ ma i m'i ya i ye bɛɛ gɛn i ye danbetigi bɛɛ gɛn ka Malika ka groupe ci ka Malika ta tiɲɛ ka Malika don fili la Malika bɛ jugu sɔgɔya ni fili fɛn fɛn la ka Malika kɛ sentɔnko ye bi k'a to karamɔgɔw bɛ bɔ k'u da ko Malika la sɔrɔ e Dunuba ka 5 étoiles ɲini de fɛ wa a sɔrɔ e Dunuba ka sungurubaya de fɛ wa a sɔrɔ e Dunuba ka kunangoya de fɛ Dunuba a to ne fili kɔrɔ de wa i m'a ye ni jɔnw bɛ ka laban dangaden mɔgɔ kunango i n'u de bɛ ka laban ɲɔgɔn bolo jɔn den dɔ yira min b'i ka groupe la barikatigi dɔ yira min b'i ka groupe la billahi bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ mɔgɔ tɛ aw bolo ko barika bɛ mɔgɔ min kɔ duwawu bɛ mɔgɔ min kɛ k'a commencer e Dunuba yɛrɛ la mɔgɔ tɔw bɛ ka taa du jɔ u ba ye n'e ko k'e b'i ka du feere k'a don jɛnɛ kɛlɛ la e ni ala cɛ
c'est comme ne k'a fɔ ko mɛ n ba ka du feere k'a don e dunuba kɛlɛli la komi n'a y'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn komi n'a y'a sɔrɔ n b'i bɔ yɔrɔ dɔn e jansa mɔgɔ in ka bɔ i ka jansa kɔnɔ k'i bɛna Bamakɔ yan e bɔra fo jansa billahi dunubaw fɛ yen billahi hali sa k'i kin o ka fisa adamaden k'i kin dunubaw ka village adamaden da kini o baga ka farin ni sa ka kin dɛ tellement que hɛrɛ t'u golo la e bɔra o village de la e bɛn'i jɔ ne ma k'e bɛ katakata kan fɔ ne ma sini a Bamako grande a Bamako e bɛ bɔ jasa k'e bɛn'i jɔ katakata kan la onda la ko e bɛ jɔ ko avion ye anw ɲɛ don ɲɔgɔn na ka don famille kɔnɔ malika famille kɔnɔ ka n'i ta kɛ 5 étoiles minɛ dɔrɔn ka mɔgɔ ɲɛnamaw bɛɛ gɛn ka bɔ malika kɔ hali Aja Darame ko ale bɔr'i kɔ walayi ne y'o de fɔ n ko duwawu den tɛ to e kɔ mɔgɔ o mɔgɔ walayi ka ala y'a da taɲɛ kama billahi tɛ to e kɔ i ma Aja Darame y'i sama i bɔra la k'a fɔ ko ale sen t'a kɔ manamana ko la tuguni i ma Aja Darame bɔra depuis Aja Darame y'a bila k'a fɔ ko n da tɛ manamana ko la i ma dunuba ka video kɛ sumalen i ma sumalen parce que a y'o ye kɛ a b'i bala mɔgɔ dɔ de sen na kɛ pour que ka se k'a ka dangadenya wale kɛ wa Aja Darame yɛrɛ o faamu o y'a to Aja Darame y'a bila i ma ye depuis Aja Darame i ma ye a ka video tɛ masɛti kan tuguni a ka video tɛ masɛti kan tuguni mais ni tant que Aja Darame tun bɛ ka kuma Aja Darame a tun bɛ k'i utiliser de i ka vocalu mɛn a tun bɛ k'i utiliser de Aja Darame a tun bɛ k'i utiliser de mais a tile kelen t'i fɛ a tun bɛ k'i bila i ka kɛlɛ kɛ de diɲɛ mɔgɔ k'i ye ka kɛlɛ kɛ dangaden nɔfɛ mais Aja Darame billahi Aja Darame ko ne ye n sen bɔ a manamana ko la a nɔfɛ i ma junubaya a da c'est à dire i ma ye a y'i daminɛ a tɛ kuma tugun a da de b'a ka wo kɔnɔ yen k'a sɔrɔ don o don a tun bɛ video kɛ siɲɛ 3 siɲɛ 4 donc den si tɛ to e kɔ billahi dunuba ko ala ye duwawu fitinin bɛ mɔgɔ min kɔ kunandiya fitinin bɛ mɔgɔ min kɔ ko mɔgɔ min delila ka hali barika ɲini ka ji soli ka d'a wolo ba ma tile kelen billahi dunuba a si tɛ to e kɔ mɔgɔ bɛ e kɔ ne de k'i ma n ko n'u taara Mali la u n'u baw bɛ présenter ɲɔgɔn na billahi u t'u baw dɔn u baw t'u dɔn u t'u baw dɔn u baw t'u dɔn ne de y'a f'i ye a mɔgɔ t'e kɔ ko min b'a woloba yelen dɔ tuguni u bɛ ɲɔgɔn ye photo de la billahi mais mɔgɔ i ma Aja Darame u bɛ to ka taa Mali la o bɛ to ka taa somɔgɔw ye mais mɔgɔ bɛ ka video kɛ dunuba tɔgɔ la billahi k'a dɔ fɔ ko a san 10 ni kɔ filɛ u ma deli ka se Mali kɔnɔ u t'u baw dɔn yɛrɛ u t'a dɔn masako ye min yɛrɛ wa dɔrɔmɛ kelen t'u bolo ka d'u baw ma u ma kulu ka joinmu n'u ka drogue taw n'u ka gulɔmiw ni katakatakankow ni sungurutigɛw ni kamalentigɛw ni manamanakow la kuma tɛ ka dɔɔni sɔrɔ k'a di wolobaw ni wolofaw ma u t'a dɔn ko barika yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo min na n k'o dangaden dama dama de bɛ e kɔ ko video manu o dangaden dama dama de bɛ e kɔ ko video manu san'a dɔw bɛna Mali la u ye kaso yɛrɛ kɛ kaso billahi ne yɛrɛ ma n'o dɔw ye k'olu bɛ san 25 la ko jasa n'olu fana bɛna Faransi k'olu ye kaso kɛ a dɔw ye kaso kɛ MCA kɔnɔ billahi taala a video mani minnu bi dabadenya la ka don o don ka mɔgɔw fa n'u ba neni billahi taala u ye kaso kɛ ala ne y'o de fɔ n ko barika tigi t'i kɔ dɔw den t'i kɔ a bɛɛ karatɔ den a bɛɛ bandi den a bɛɛ yɛrɛɲabali den fakɛɲɛ bakɛɲɛ anw donna liti in kɔnɔ de ko anw bɛ arasa de bɔ juguw bolo sinon anw tile kelen ma kaso kɛ an tile kelen ma kɛ karatɔ ye an tile kelen ma kɛ dangatɔ ye mais a caman n'a ka karatɔ denya bɔra depuis Bamakɔ ne mana miiri denmisɛnnin min bɛ san 25 la o ka kaso kɛ ka sɔrɔ a mana Faransi aw ni ala cɛ o bɛ se ka kaso kɛ cogo di n'a ma suɲɛni kɛ n'a ma suɲɛni o bɛ se ka kaso kɛ cogo di jɛnɛ ma suɲɛni kɛ ka taa kaso la de jɛnɛ y'a faso dɛmɛ de ka taa mais dɔw ye MCA kɛ k'u ka bɔ u ye MCA kɛ dalu jumɛn na ni suɲɛni tɛ u minɛna suguba kɔnɔ u y'u ju kari Bamakɔ kura suguba kɔnɔ u minɛna suɲɛni na ka faso kuma suli ka baso kuma suli an t'a bɛ kalama an b'a bɛ kalama des escrocs réunis i nana yan nɔ ko bɛɛ fɔ k'i bɛ bɛɛ fɔ lebu i nana yan nɔ k'i bɛ bɛɛ fɔ lebu anw de ko n ko traite Umaru Sangare n'i tulo bɛ n na
adamaden janfala Umaru Sangare ni klobena kuma ye Umaru Sangare di befo fitini ne Umaru Sangare wele no cheni ba ka kalandenya la fladu ako Umaru ma ko nga WhatsApp la jere ka ubeka nga video signalé ay kerbla ubeka video signalé ay kerbla ubeka video signalé ay kerbla amuya awa ka video ka on ta signalé aka tanta on bolo mena le kuma tiere mi fore ubeka video signalé de kama ay kerbla ubeka video signalé karamogo befo ka WhatsApp bloqué le ay Umaru Sangare wele no ya ka kalandendo ye ako Umaru Sangare ma ko na WhatsApp inajele ko depuis wakati dola abeka bloqué ni message u chirama ntika se ka daele ko e ka leni mimbala awu ni alaje nebe mi fo mbalmoyi adamade kana ijugu nyini yoro jane wallahi ijugu bi sengorodi kuma ni bi jugu nyini kana ta yoroshi ijugu nyini kerefe billahi bi jugu so ijugu ti yoroshi kerefe lako I janfa baga billahi te ate yoroshi I kerefe lako o Umaru Sangare ko in kera depuis le 4 avril nti yina ko abebe mbolo ya le 4 avril ame klejola depuis le 4 avril karamogo befo ya ka WhatsApp di Umaru Sangare ma ka WhatsApp la jeni mimbala c'est comme iki teri wele iki barage nyogon wele iki je nyogon wele ki ka WhatsApp dama aka la je mimbala eta do mimbala ma lebe téléphone do aka la je ni mimbi ka WhatsApp la o ki to la o la je la ki ka WhatsApp transférer kata ka konti kono donc ibi kuma fo abiko mara ibi kuma fo abiko mara awuni alache Umaru Sangare billahi flow be malo flow malo Umaru Sangare depuis le 4 ni flaken yi boloda malika befo fitini nga WhatsApp ka ala e jiye dongodo da ali kunu akme befo fe amata biri malion depuis le 4 ebe cheka WhatsApp kono kuma beji befo fitini muso flana obe Côte d'Ivoire abalma ka vocali biku afaka vocali biku abaka vocali biku ajanyogo nga vocali biku amuso ka vocali biku abaraka nyogo nga vocali biku akanu boka ka vocali biku Umaru Sangare ebe mukenna ayo be garder kasoroka malika ka mbo contacter ko befo fitini nga WhatsApp ba le bolo konulu bosa anulu bene fola kuma mina asola ka vocalu beji ko keratani malika mata li jugoro malika mata pon sanfɛ malika mata mobili kono malika ma bara yereke amogo joli be no kanya nga telephone di an ni mana uma an danaya mogo uma an ko sadiri an kerefe mogo uma karsa nga telephone ni problème be nga WhatsApp la ni problème be nga Facebook la ni fe sigi nga telephone ngono ni fe tika ka bwa kono ni naje problème du membala amogo joli be no ala malion ka anyo di an kerefe mogo uma na fora befo fitini aka telephone di Umaru Sangare ma ko Umaru ko tenga telephone na aka kalande san joli cheba ka du kono ala malion malion ni ne wele la kale kalande ni ne be la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fola die dongodo horon kolo dambe tan wari no fe o me mu fotu babuma ka fo Umaru Sangare billahi kafiri blaming ko ala ta masoni ma aishi
mieti nɔfɛ 50,000 50,000 k'i jɛɲɔgɔn janfa 50,000 k'i karamɔgɔ janfa 50,000 i bɛ balo don min kɔnɔ i bɛ dumuni kɛ du min kɔnɔ i ye mɔgɔ min ka balo dun ka t'i bo k'a ka ɲɛgɛn kɔnɔ k'a ka ji min a bɛ k'i balo san joli joli ni malika ko kɛlɛ nalen mɔgɔ min don n'i jigiya kɔrɔ san joli joli i bɛ bɔ i faso kɔnɔ diɲɛ don o don k'i ka sotarama ta k'i ka moto ta ka na mɔgɔ min ka du kɔnɔ k'i sigi ka tilen k'a ka ji min k'a ka dumuni kɛ bɛɛ fɔ ye min don Umaru Sangare kɔnɔ o bɛ jɔ 50,000 bɛ jɔ o kɛrɛfɛ 50,000 bɛ jɔ o kɛrɛfɛ bɛɛ fɔ fitinin ye min don e kɔnɔ k'e baloli min kɛ bɛɛ fɔ e m'a ye a tɛ se ka cɛ malo bilahi a ta b'i kɔnɔ bilahi tɛ se ka malo o de y'a to malika bɛ nin minɛ don min na nin bɛ san e bolo 50,000 don min na u ma fosi sɔrɔ ni jɛnɛ kumakan tɛ ni dani kumakan tɛ ni Fanta kumakan tɛ alasa mɔgɔw ils n'ont rien à foutre de ça Fanta ye sɔ kɛ macaroni o jɛnɛ Sogodogo taara macaroni kɛ sɔ ye dani taara a tɔ yɛrɛ bɛ don ɲɔgɔn na o qu'est-ce que les gens ils n'ont rien à foutre de ça est-ce que nous on aw bɛ ne ka vocaliser ne bɛna agir est-ce que dani yɛrɛ tɛ aw yɛrɛ b'a dɔn dani kɔni tɛ o Fanta tun tɛ k'a ta je yan wa mais u taara 50,000 de doni na 50,000 aw ni ala cɛ aw ma maloya ka aw bɛna o sigi ka o yanba ka o jama jama ka o disiw gosi gosi komi n'a y'a sɔrɔ ko jɛnɛ Sogodogo tɛ vrai version dɔn n ko jɛnɛ de bɛ tiɲɛ jalanden fɔ ko yɛrɛ tiɲɛ kɛra mun ye jɛnɛ de b'o fɔ hali hakili tan n'i ko k'a bɛ se ka don mɔgɔ ka WhatsApp kɔnɔ ka sɔrɔ a m'a pirater mais o bɛ se ka kɛ cogo di n'o don an tɛ don Donald Trump ka message kɔnɔ k'a lajɛ n'o don an tɛ don Macron ka téléphone kɔnɔ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ adamaden bɛ se ka don mɔgɔ ka téléphone kɔnɔ facilement ne ko an bɛ code kala mun na n ko code in dabɔra de i kana se ka adamaden ka téléphone ta ten ka cliquer ka don a kɔnɔ n ko code in dabɔra de ka sécuriser code bɛ bɛɛ fɔ ka téléphone na bɛɛ fɔ de y'a ka code bɔ ka tila ka Umaru Sangare wele k'a fɔ Umaru Sangare n ka kalanden na n ka téléphone minɛ n ka WhatsApp bɛ ka bege n t'a dɔn min b'a la e k'a lajɛ k'a minɛ k'a lajɛ Umaru Sangare de y'o minɛ k'i bugo kan ka sɔrɔ ka taa don a ka Zender kɔnɔ malien minnu kulo bɛ n'a bɛ Zender dɔn ka don Zender kɔnɔ ka sɔrɔ k'a bɛɛ transférer ka taa a kɛra togo o togo bi n ye kaw wele technicien n ye kaw wele kaw y'a bɛɛ ɲɛfɔ mais n ye kumakan minnu jigin a ye n'o jeu kɛ n'an ye WhatsApp kura minnu jigin a ye n'o kumakanw jigin k'a daminɛ bi 16h depuis sɔgɔma kaw taara kaw tilenna yen an ye a ko bɛɛ ɲɛnabɔ k'a téléphone min connecté don k'a sama k'a fili an ye min dilan ko Umaru Sangare ka don an ye min dilan malika e ka don o kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ e bɛ se ka don o kɔnɔ e ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ kɛlɛ a ka ca ni 1 mois ye e sera ka bɔ ne ka vocal kelen i sera ka bɔ ni Fanta Sise ka vocal kelen i sera ka bɔ ni Dani ka vocal kelen i sera ka bɔ ni Jɔn ka vocal kelen k'i bɛ n'i yɛrɛ kɛ je connais tout y'anw bolo pa bagaci t'a dɔn parce que i y'a ye k'a fɔ malien den bɛ wari de fɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ne de y'a fɔ aw ɲɛna bilahi ni ne kɛra aw ma dɔn malika e tɛ hɔrɔn malika ne m'a fɛ e tɛ hɔrɔn e tɛ silamɛ bilahi e tɛ hɔrɔn i nana k'i bɛ cɛ lebu n'i ka histoire langolo i ma se ka cɛ lebu i b'o ka kalandenw kɛrɛfɛ hali mɔgɔ min bɛ kalanden ninnu kɛrɛfɛ n b'a bɛɛ dɔn mais bɛɛ fɔ ko jɛnɛ n'a tigi kuma kana kuma ne ko ne yɛrɛ b'o système dɔn parce que mɔgɔ da dɔ fɛn min na hali n'u b'a la n'u ma kuma n'i kumara u b'a fɔ ko e de ye n provoqué mais mɔgɔ min bɛ nin ko in jukɔrɔ bilahi taala n b'a tigi dɔn a tigi bɛ Sénégal n b'a tigi dɔn mɔgɔ min tun bɛ kalandenw kɛrɛfɛ k'u la convaincu u ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ janfa bilahi n b'a tigi dɔn ale de nana ni nin bɛɛ ye ale de ye karamɔgɔ ka kalandenw ale de n'u bɛɛ bɛ contact la kelen kelen a hakili sera mɔgɔ min na o kɛra Umaru Sangare de Umaru Sangare ye nin feere 50,000 malika ma 50,000 e nana k'e bɛ 1,100,000 minɛ mɔgɔ min na
Et dɛsɛra o la ne ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ chapeau à toi billahi chapeau à toi tɔw b'a di de mais a y'a bɔ ka don e la billahi a b'a don e la parce que i m'i fa bugɔ i m'i ba bugɔ wa i ma kɛ dangaden i ma deli ka gɛrɛ dangaden na wa dangaden tɛ se k'i lebu dangadenw tɛ se k'i lebu aw bɛna n'aw ka histoire à la coin ni mɔgɔninfin viola est ce que a sera nin ma na aw dalen b'aw ka histoire la o a sera nin ma wa ni preuve bɛɛ bɛ dennin bolo a sera nin ma a sera nin ma n'a y'a sɔrɔ aw dalen b'aw ka histoire la aw bɛ taa Umaru sara k'o ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka nin wari ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ piège ta ni n'o de don a tun t'a fɔ non Umaru an tɛ 50 d'i ma koyi fɛn b'anw bolo min ka jugu n'e ka WhatsApp kuma ye mais ne jɛnɛ sogodogo de y'a fɔ ye n ko papaga tɛ Malika bolo a ma to ne ta la m'a fɔ ye n ko papaga t'a bolo ni fɛn bɛ Malika bolo Malika tun bɛ 50 bɔ ka Umaru ka WhatsApp kuma kɔnɔ fɛnw sa Malika tun b'o kɛ dugukolo bɛ minɛ ka t'o kɛ preuve min bɛ ne bolo o bɛ ne bɔ o ni mɔgɔ nana ko preuve dɔ bɛ n bolo k'a san o 50 ni ne dalen bɛ n ka preuve la o ne bɛ 50 bɔ ka don la jamais de la vie ne de y'a fɔ aw ye ka taga ne de y'a fɔ aw ye n bɔlen y'a fɔ aw ye ka don n ko papaga tɛ Malika bolo n ko a ye taa o mɔgɔw la n ko papaga t'a bolo bingalikɛlɛ don a nana nkalon ta ka da bilahi nkalon don Hawa minɛna plusieurs fois wa Hawa tun ye kalanden de wa ko photo min tɛ Awa ye nkalon don Awa photo de don Awa photo de don nkalonfin u bɛ ka min fɔ ko Awa tɛ Awa photo de don u bɛ ka nkalon de tigɛ o ye don o don u tɛ bɔ yan k'an bɛ site dɔ bila k'a bɛ to k'o vérifier ko Awa photo bɛ sɔrɔ a kɔnɔ u y'a kɛ yan hali n'u ye site créer ala Awa don olu bɛ ɲinɛ min kɔ mɔgɔ baden de kɛlen bɛ ka message ci ne ma mais ne bɛ ka Malika de makɔnɔ ne y'o de fɔ aw ye ne bɛ ka Malika de makɔnɔ aw bɛ k'a fɔ k'a ye mɔgɔ min bila ka ne piéger ko ne ye kuma fɛn o fɛn fɔ ko o de y'o kumaw don ne da ne ye vidéo kɛ yan le 30 mars ne ni Lion Koyitaba ye vidéo min kɛ ne y'a fɔ vidéo in kɔnɔ n ko ne ni Awa kamalen dɔ kumara u y'o kuma in de mɛn le 2 mars u y'u ka espion ci ka na ne ma ne ni cɛnin tora kuma la an ye lamɛn dɛ depuis le 2 mars an bɛ kuma la an bɛ communication na mais par écrit a mana fɛn o fɛn fɔ n b'a fɔ a ma ko merci beaucoup a mana fɛn o fɛn fɔ n b'a fɔ a ma ko merci beaucoup ne t'a capture parce que ne b'a dɔn n bɛ min kɛ ne b'a dɔn n bɛ min fɔ cɛnin mana kuma ne ma fɔlɔ dɛ ne de taara n vocal d'a ma j'ai fait exprès donc aw ni ne jɔn ye jɔn piéger ne de bɔra k'an ka kuma fɔ le 30 mars n ko ne ni Awa kamalen kumara ne dun ni Awa kamalen kumara dɛ mais mɔgɔninfin n'i bɛ guerre la i t'i ka marifa bɛɛ ci n'i ka marifa bɛɛ ci i bololankolon mana to jugu tɛ s'i la u bɛ fɛ ne k'an ka marifa bɛɛ de ci cɛnin nakun tun tɛ dɔwɛrɛ ka n'a dɔn ne bɛ min bɛ ne bolo mais ne ye cɛnin piéger fo ka tila ka cɛnin tunu kuma kɔnɔ u bɛ ne de ka kuma o jour ko cɛnin ta jeu kɛ cɛnin tununa kuma kɔnɔ fo k'a dɔn ko ban an tora kuma la le 2 depuis le 2 cɛnin nana ne contacter ko bonjour jɛnɛ k'ale ne ka numéro ta Facebook kan n ko bonjour a ko k'a bɛ Awa dɔn n ko ok ko n ka promesse ta ye k'a bɛna kuma minnu fɔ ko n tɛ bɔ k'a fɔ Facebook kan n k'a k'a ka kuma fɔ ne tɛ bɔ k'a fɔ n ko n b'a promesse ta n tɛ bɔ k'a fɔ o bɛɛ ye écriture de dɛ o si tɛ kumakan ye vocalité olu bɛɛ tun ye kuma sɛbɛn-sɛbɛnninw de an tora o sɛbɛn-sɛbɛn na ne ko a ma n ko a bɛ Awa dɔn wa ko awɔ n ko Awa jamu parce que c'est que lui comprend pas information bɛɛ bɔla fan bɛɛ fɛ ka di ne ma ale bɛ ka information dɔ di mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a di ne bɛ ka tila ka bɛɛ fɔ fɛnɛ ɲininka quand même bɛɛ fɔ ka kalanden de kun don n'ale ye fɛn o fɛn fɔ n bɛ bɛɛ fɔ ɲininka mɔgɔ wɛrɛw bɛ n bolo n b'olu fɛnɛ ɲininka an tora o de la a nana don dɔ la ko Awa jamu ko Ture bilahi tout de suite n hakili jiginna Awa Ture la n ko o tɛ problème a bɛ se ka kɛ ça c'est possible o bɛ se ka kɛ a nana ni muso dɔ photo ye k'o ye Awa ba ye denmisɛnnin 3 b'o kɛrɛfɛ k'o ye Awa ba ye
ko nga ta publier ngo non ngo meta yira awa yere la folo ko fe akoko nya yira awa la ngo non ngo WhatsApp te awa bulu ngo bon ngo c'est pas grave akoko nga ta publier ngo nya me ngo meta publier ayine ka publier nga page ka aw de la ka mo do photo ine ka page ka kono ko ni awa bay ayi ameta ka boy anana ka be awa kopendo no ngo awa copain toko ko bede ay kuma la mero ko bede ni bekera le 30 kofe ne li lion kuitaba burumisi vene la photo mina video mina ay takata dajilaje burumisi vene jene la video mina ay takata video laje ne ni lion kuitaba ay video mi ke nyogon fe ay takata video laje o video de kono ne ko ngo awai kalabanchi de ngone yi kamele retrouver donc lion kuitaba ko sogolo qui a kamele retrouver ngo nya retrouver ngo me ngo j'arrive au kera le 30 septembre et le 30 mars ça après ay takata video la mere o la ne ko bilay malika ite kodo le 30 ne de daya fo ko ne ni awa kamele kumara le 2 avril uluka espion na kalim na ne espioni me uka kuma ukono ubika fo kulu de na ne piéger ko ne be ka boka kuma fo awa kola ko de ulu de yo du doneda ko c'est comme uluka espion de yo kuma ufone ko kulu de kuma kanela fli uka objectif ye ko flari mena bo foye video canadien objectif ye fla drone follow awa photo mi blala aye bara be gele malika bulu parce que on était là malika on était là befo fi information munu be befo bolo awaka ngo awaka befo ka dia chema awaka photo dinema musoma awaka photo dinema karamogo befo de awaka photo dinema parce que awaye karamogo befo draguer ka draguer mo baga ebito draguer awaka kuma ubene bulaka bo hakilima ka ubino aussi ka be awaka victime muso ko à 16 ans violé bilaité teme photo ka fi est-ce que be violé fa ba korodo muso viola et puis awako kale kamele ko ale chef kale ka cheko ko follow de kun be fo mo mi yere cheko follow ali furuke kelen ki soro chien follow e jate joani kuma te ko ki violé aw be violé korodo be violé do na ya soro ko awa violé la billahi karamogo be sa yoro awati joyi karamogo be balo yoro awati joyi na kuma fora ya tison awa mada histoire nya foma ngo awa tara kata karamogo draguer de awa ka julangolo photo bene bula ka bo hakilima me mabono lo ifolo meka befo makono de meka malika makono de o la de ko nga marfanta beti ubeka video ni signaler ubeka video signaler ay video ay kerdo sa ubeka video signaler au fenêtre ay kerdo kuma mbeka fa amandu yo ka galone beka bindugu makelengele ay kerdo ubika video signaler c'est pour vous dire que malika est kalabanchi c'est-à-dire aye côté be gauche amassé aye côté be gauche amassé kone jenebe ka kuma fo kulu ka chide ne be ko fone ko information fo chite de bolo awaka kulu ne piéger de kata kanankat c'est-à-dire kata kandama aw ne piéger ni mui aw ne ka vogali mi kalaw ni ne sigile menga français aw ta kalama ko kumna ne kumeka français info est-ce que aw ba kalama dum ti jene do sa ala dum ti jene do sa est-ce que aw bi jene do est-ce que muna aw ba kalama muna ne ka français kumfo muna kumeka mfute cheni gelila di aw ma ko jene ne kumeka français lo ko bale faka di cheni ma est-ce que cheni kumeka di français la mais muna kumeka kuma fait français la parce que meka ala la kere tu te fous de ta gueule là. Mais est-ce que aw yo koro famu? Est-ce que aw ya koro famu? Kumla ne kumbe français ba fola. Aw ni alache.
ne bɛ taa n sigi ka kɛ français fɔ cɛ ni aw yɛrɛ ma choix quoi k'a fɔ ko ne bɛ ka n fute cɛ ni geli la aw yɛrɛ ma choix quoi mais hali ne ka français o n'a ko ne ka français ma o est ce que ne ye kuma fɔ kuma min bɛ mali ka kuma min bɛ taa karamɔgɔ ka défaveur la wa ne ye kuma o kuma fɔ a bɛɛ bɛ mali ka gosi ka awa gosi mais aw bɛ na aw sigi dabarabaya ni nɛmarabaya la k'aw ye ne PG aw ye ne PG ni mun aw ma ne PG o ne ni cɛ ne ye kuma daminɛ ten an bɛ sɛbɛnni ci ɲɔgɔn ma depuis le 2 fo le 9 avril ne de yɛrɛ de taara ka initiative ta ka taa n vocali d'a ma parce que moi je voulais savoir mɔgɔ min don parce que ne ni mɔgɔ caman fana bɛ baara kɛ ni danaya mɔgɔw fana bɛ yen ale bɛ ɲinɛ min kɔ depuis ale ne ye kuma daminɛ don min na o vocali kan ka di o message kan ka transférer ka di mɔgɔ min ma o tigi bɛ ne bolo ka ban hali ni ne ko ale ma n ko n go o b'a kalama ne bɛ ka n go fɔ kuma min na kuma dɔ a bɛ message ci ne ma ka mɛn ka sɔrɔ ne m'a jaabi parce que ale bɛ message fɛn fɛn ci ne b'a bɛ transférer ka t'o kun an b'a étudier n ko ne de tun bɛ ka question poser c'est moi qui t'ai posé la question wa a bɛ réponse minnu di ne ma bɔ k'a kelen fɔ o parce que n'ale y'a kumara ne bɛ taa n'a ye ka taa di mɔgɔ wɛrɛw de ma an bɛɛ bɛ k'an ka analyse kɛ kuma kan mais n'aw bɔra kɔ ye ne lafili ne ko ne bɛ ka yɛlɛ aw la de ne bɛ ka yɛlɛ aw la de o n'a y'a sɔrɔ ko anw dalen b'a la ko nin ye aw ba photo ye aw ni ala cɛ aw kun tɛ nin y'anw bɛɛ ka page kan aw y'a ye Jiga ka page kan aw y'a ye Jɛnɛ ka page kan aw y'a ye Dani ka page kan aw y'a ye jɔn ka page kan anw na personne aw ka photo min bɛ yen bɛɛ fɔ fitinin de ye photo nin di anw ma wa dɔ wɛrɛw bɛ yen min ka jugu ni nin n'aw ko awa tɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen min ka jugu ni nin mais n bɛ ka mali ka makɔnɔ a ka bɔ bilayi n'a bɔra n b'a bɛɛ balancer kelen kelen cɛ mun ye e violé e bɛ tila ka taa o draguer k'i julanko photo ta k'o co ma k'o draguer ka tila k'a fɔ o ye ko n'o bɛ fɛ k'e furu k'e kɔni bɛ français e kɛra wagabiyamuso ye n'o bɛ fɛ k'e furu e ni ala n'ala kira cɛ awa a fɔ k'olu bɛɛ bɛ n bolo mais ne ko karamɔgɔ ma n t'a juger fɔlɔ n t'a juger donc ka mɔgɔ ka whatsapp kɔnɔ kuma minɛ ko fila n'a tigi bɛ mali la n'i y'a ka numéro ɲɔgɔnna bɔ a y'a kɛ ni numéro min n'i y'o bɔ o k'a sɔrɔ o numéro in t'a bolo dɛ karamɔgɔ dun bɛɛ fɔ dun ka numéro b'a yɛrɛ bolo donc o bɛ se ka minɛ o la cogo di o minɛ cogo t'o la o yɛrɛ la a ka whatsapp kɔrɔlen si tɛ t'i kun kura minnu bɛ jigin komi anw ye min kɛ dangaden na kuma kura min bɛ jigin dɛ o dɔrɔn de bɛ k'i kun mais karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka kɔrɔlenw bɛɛ de b'u bolo donc whatsapp in a y'a kɛ zender de la donc n bɛ nin fɔ n balimaw bɛɛ lajɛlen aw kana aw ka whatsapp di mɔgɔw ma parce que u bɛ zender min b'aw ka mali téléphone na dɛ zender in a ye zender application dɛ o min bɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ ta la dɛ a ye trafic k'o yɔrɔ de la a y'a faamu zender maliyɛnw b'a dɔn minnu bɛ mali kɔnɔ a b'a dɔn zender ye min ye fɔ ka whatsapp sɔrɔ cogo filɛ nin ye message sɔrɔ cogo filɛ nin ye malika ma don li jukɔrɔ a ma don birifini kɔrɔ a ma don ɲɛgɛn kɔnɔ a ma baara fosi kɛ mɔgɔ min ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ janfa a tigi tɔgɔ umaru sangare karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka kalanden don wa a ye nin message ninnu feere 50,000 malika famille mɔgɔw ma 50,000 anw ma ye dunuba ko k'a b'a ba ka du feere ka don kɛlɛ na n k'u bɛ ka wari de bɔ ka don a la hali banenikɛlaw bɛ wari de bɔ ka don la faninikɛla pareil mɔgɔ burujalikɛlaw u ti k'a kɛ fu la o 50,000 aw ni ala cɛ aw nana ko ni mɔgɔ min ma 1,000,000 k'a ni 100,000 di aw ma ko aw bɛ 2 semaines délai d'o ma k'aw bɛ na ko k'o lebu k'o yira diɲɛ na non seulement o ma wari di aw de tilala ka 50,000 bɔ mais alhamdulilayi rabil alamina fosi ma sɔrɔ a kɔnɔ fosi Fanta Sise ka kuma Jɛnɛ Sogodogo ka kuma Dani ka kuma est-ce que mɔgɔ b'o la mɔgɔ b'o la wa aw sira ka ne ka kuma je o bɛ mun de kɛ ne la aw sira ka Fanta ka kuma je o bɛ mun de kɛ anw na
n'aw ko bon nga vocal uje nga bon yere bola ni n'aw ye ne ka vocal fenfeje ne bi se ka boka be expliquer kele wa ne je ne bi se ka boka ansigi ka beje ka be décortiquer nya fo kungo kuna ka fo parce que obe video ke ne ba ke aw ti se kuma la ka temenga barika tawla ka temenga barika mun be na utawko atika ta fe wara je ngono yere kuma ka obe ka to deje chene ne kuma kan soro chogo mna j'ai fait espérer ne de tran kuma kan dama ma ne force o ayere ba do ne de kuma kan dama wa aw mane piégé ne nga vidéo que le 30 mars cheni na ne contacté le 2 avril a capture écran be mais la ka flabe capture ke ka bla ni la vidéo ina ni lion ka vidéo mo capture ke kani cheni nga conversation damne na domina mo fene don capture ke ay message chama ere jigado ka be effacer ka so ne mata la jere ka soro ka capture ke ka bla aw ba fla dati la je ni mɔgɔ mi piégé n'a sɔn ne ye kuma minnu fɔ ko olu de tun bɛ k'o fɔ ne ye galon de don vous voyez Malika famille sigilen bɛ galon de kan juguya de kan namara de kan k'o ye faso jɔ ye faso jɔ aw bɛ ka mɔgɔw danbe tiɲɛ wari kama ka mɔgɔw kɛ sungurubaw ye wari kama ka mɔgɔw kɛ janfaci ye wari kama karamɔgɔ bɛɛ fɔ depuis ale cɛnin bɛ a ka jɛ la tile kelen cɛnin ma janfa mais aw ka wari kama aw ka nata kama cɛnin filɛ de ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ janfa karamɔgɔ bɛɛ fɔ ye Umaru Sangare wele bi Umaru Sangare ko k'ale bɛ sudonyɔrɔ la mais video in bila kɔ o bɛ ka video in signalé su yɛrɛ kora mais n bɛ ka o makɔnɔ aw ta ɲɔgɔnna tɛ ne kɔ don o don video ba kɛ cucucu ci wɛrɛ bɛ ne la o ko ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ kɔɲɔcɛ sibɔ ye o ci wɛrɛ bɛ nana aw ta tɛ mais video in jɔ o bɛ ka signalé mais ka bɔ kuma kɔnɔ Malika i ma pa pagaci i ka 50 fili fu de la 50 y'a bila fenêtre de la wa fo bi an bɛ ka Umaru Sangare ɲini an ɲɛma da kan Umaru Sangare an y'a ɲini an ɲɛma da kan k'ale Umaru Sangare ko tilela fana mɔna ko Umaru Sangare kana Umaru Sangare ko k'ale bɛ sukoyɔrɔ la ko surafana mɔra Umaru Sangare ko k'ale bi k'olu bɛ kaburudon kɔnɔ wa hali sisan Umaru Sangare bɛ kaburudon kɔnɔ a ma bɔ kaburudon kɔnɔ parce que a b'a dɔn a ye danbe kolon tanya min kɛ a ye hɔrɔn tanya min kɛ wari nɔfɛ aw m'a ye 50 nɔfɛ ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ janfa 50 nɔfɛ ka karamɔgɔ ka WhatsApp pirate ka t'o di Malika ma 50 nɔfɛ e Malika de bɛ bɔ k'i disi gosi e ni Ala cɛ e ye hɔrɔn den e ye danbetigi den e bɛ mɔgɔw ka WhatsApp kɔnɔ ka mɔgɔw ka WhatsApp san ne m'a fɔ ye ne ka inbox a ye ne ka Facebook sɔrɔ cogo ma ne m'o sɔrɔ cogo ɲɛfɔ ye wa a tɛ mɔgɔ si ka téléphone kɔnɔ a tɛ mɔgɔ si ka WhatsApp kɔnɔ a b'a bɛɛ sɔrɔ tan cogo de la depuis Malika y'i da tu bɛɛ fɔ la a ma bɔ bɛɛ fɔ kɛrɛfɛ mɔgɔw kɛrɛfɛ wa il est comme ça n'a ko jɛnɛ sogodogo a tɛ taa yɔrɔ jan koyi i kɛrɛfɛ mɔgɔw de a b'olu de nɛgɛ ni wari ye k'olu nɛgɛ ni wari ye k'olu nɛgɛ ni wari ye k'olu nɛgɛ ni wari ye fo a b'olu sɔrɔ don min na olu k'i janfa a bɛ nin de kɛ système coup d'état de b'a bolo an ma président ya président bɛ se ka minɛ n'a kɛrɛfɛ mɔgɔw ma janfa n'a ka RDK ma janfa n'a ka palais garde corps ma janfa président minɛ cogo bɛ président na minɛ cogo b'a la ni sɔrɔdasiw ma janfa minɛ cogo b'a la c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça mais mɔgɔninfin mɔgɔ tɛ Fanta ka vocal la koyi mɔgɔ tɛ Jɛnɛ Sogodogo ka vocal la koyi adamadenw mɔgɔ tɛ danni ka vocal la mɔgɔninfin an kelen o kelen ka WhatsApp e bɛna sigi hɔrɔn kolon denya la Malika k'e bɛ nin WhatsApp in gé nin kɔnɔkumaw gé est ce que mɔgɔ minnu ne bɛ k'a gé n'olu mɔgɔ minnu tulo b'a la est ce que e ka t'olu ka conversation privée ta i ka n'a to bani ala n'a fɔra ko bɛɛ ka conversation ka to ko bɛɛ ka WhatsApp kɔnɔna ka to bilahi dɔ bɛ dugu bila bilahi dɔ tɛ sigi ka kuma c'est pour cela hali Ala yɛrɛ y'an da k'an sutura Malika e ye mɔgɔ lebura de e ye mɔgɔ janfala de bilahi Malika e ɲɛ tɛ suma e kɔ tɛ suma e bɛ nafolo fɛn o fɛn sɔrɔ mɔgɔ lebu la e bɛ mɔgɔ nafolo fɛn o fɛn sɔrɔ mɔgɔ janfala bilahi Malika Ala b'a kɛ tasuma ye diɲɛ kɔnɔ k'a d'e ma wa denw de b'i dɛmɛ Ala b'a kɛ tasuma ye k'a d'u ma i m'u bɛɛ ka joint juguyalen i m'u bɛɛ ka drogue juguyalen i m'u bɛɛ kɛlen k'i gulɔmila ye bilahi Ala t'u ɲɛ suma mɔgɔ janfala
mogo kelela ka taa baga pitini ma cɛni ma fu karamɔgɔ bɛɛ fɔ ye min k'i la denni ka vocal dɔ bɛ a bɛ k'a fɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ ma ko ni karamɔgɔ bɛɛ fɔ bɛ se k'ale furu mɔgɔ min ye violé bɛ taga ko k'i furu a bɛ k'a fɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ ma ko k'a yɛrɛ ta ko k'a yɛrɛ photo ta k'o ca ma karamɔgɔ bɛɛ fɔ k'a ma ko non ke e yɛrɛ k'i ta k'a ci ne ma fɔlɔ parce que i b'a dɔn cɛya yɛrɛ ye gentlemania de mɛ nin yɔrɔ fɔ ka bɔ kuma la ka ne to lycée la an ka maître dɔ de la ka fɔ ko hali n'i tɛ mɔgɔ fɛ kana yira la k'i t'a fɛ mɔgɔ b'i bolo bɔ kunnatɔ bolo k'a sɔrɔ n'a ma kɛ tufalen wa kamelenkɔrɔ dafalen de bɛ se ka nin kɛ musobakɔrɔ la ka musobakɔrɔ daga sama ka bɔ i da la k'a sɔrɔ i m'a fa ɲini i m'a ba ɲini i m'a bila a ka kasi a ye nana ni jan fɛn o fɛn ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ b'a fɔ de k'i ta ci ne ma fɔlɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka kuma ma gɛlɛn a ka ko ma gɛlɛn o vocaliniw de b'u bolo yen nɔ a mana na ni ko o ko ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ b'a k'a yɛlɛ a fɛ a bɛɛ bɛ n bolo ani karamɔgɔ bɛɛ fɔ ye kuma kɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ bɛ n bolo a mana na togo o togo karamɔgɔ bɛɛ fɔ b'a fɔ a ye e yɛrɛ k'i ta ci sa e yɛrɛ k'i ta ci fɔlɔ u tor'o la e k'i ta ci dɛ a y'a ta ci ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ k'a ta ci karamɔgɔ bɛɛ fɔ ko ayi ko ne m'a ye ka ɲa tout ça la pour que k'a daga bɔ a da la o min ma marché dɛ malika dimi togo de filɛ ka don kɛlɛ kɔnɔ parce que u ma se ka cɛ minɛ a ye 50,000 bɔ a ma se ka cɛ minɛ mɛ min f'i ye malika karamɔgɔ bɛɛ fɔ bila bilahi a ba ka girin n'i ba ye a bila bilahi min kɛra c'est à dire karamɔgɔ bɛɛ fɔ hinɛ de bɛ ne la bi maliyɛn denw ko sɔrɔla tan ne bilahi karamɔgɔ bɛɛ fɔ hinɛ de bɛ ne la aw kelen o kelen aw ka ko in ta a k'a da aw yɛrɛ la aw ka whatsapp kɔnɔ kuma san 1 kuma san 2 kuma aw k'o téléphone ta k'o di aw terikɛ dɔ ma o ka taa aw k'o whatsapp bɛɛ yɛlɛma aw kun o message bɛɛ ka na a kun ka téléphone ta ka zender ta ka téléphone trafiquer ka whatsapp yɛlɛma a kun sisan nɔ i ka vocal bɛɛ b'a bolo o ka t'o feere e jugu ma ko in kɛra tan de ne kɔni bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an bɛɛ ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ dɛmɛ malika ye bingalikɛla de wala malika ye bingalikɛla de malika mana bɔ ni fɛn o fɛn ne kɔni b'a dɔn fɛn jugu t'a bolo mais a mana bɔ ni kuma o kuma ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ kan ne b'a ɲini aw fɛ bilahi janfa ci de ye malika ye wa malika tora janfa la malika tora janfa la ka baga cɛni ma tɛ fu aw ni ala cɛ n'a y'a sɔrɔ ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ kun ye nin kɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ kun tɛ wari di karamɔgɔ bɛɛ fɔ ko ma bin denni kan ma surunya ka bin a kan n ka kalanden de kun don a tununa n'a ka ca ni san 3 ye a ye n wele ko karamɔgɔ k'i hakili bɛ n na n ko awɔ n ko jɔn don a y'a photo ci n ko n ko hakili b'i la o de kɔfɛ a nana ko k'ale yɛrɛ ma furu ko ale filɛ faransi yan nɔ ko ni karamɔgɔ b'ale furu u tora ten baro ni fɔra karamɔgɔ ma sɔn ka fɛn ɲɛnama diya bolo yɛrɛ communication yɛrɛ ma janya malika sina ka na ten k'o bin'o kan k'o ka 1 million di parce que a y'a ye k'a fɔ extension bɛ karamɔgɔ bolo a y'a ye k'a fɔ agence bɛ karamɔgɔ bolo karamɔgɔ bɛna télévision so dayɛlɛ ka radio so dayɛlɛ a y'a ye k'a fɔ wari bɛ karamɔgɔ bolo bi karamɔgɔ bɛ ka dɔn kɛ sɔrɔdasiw denw ye karamɔgɔ bɛ ka dɔn kɛ mɔgɔninfinw ye a y'a ye wari bɛ karamɔgɔ bolo a bɛ fɛ k'o arnaquer a t'a dɔn cogo min na a y'o ka kalanden dɔ ɲini k'o ka t'o arnaquer k'o bɛɛ sɔrɔ cogo filɛ nin ye k'o bɛɛ sɔrɔ cogo filɛ depuis 2007 depuis 2017 karamɔgɔ t'a dɔn denni bɛ yɔrɔ min na denni tɛ se karamɔgɔ ka kalanyɔrɔ la depuis 2017 da denni nana faransi yan denni sigilen bɛ faransi yan sisan o y'a mɛn k'a fɔ ko wari bɛ karamɔgɔ bolo bi u bɛ fɛ ka karamɔgɔ arnaquer malika ɲɛna ko arnaquer mɔgɔninfinw b'u ka wari sɔrɔ arnaquer de la mɔgɔw b'u ka wari sɔrɔ arnaquer de la k'e ye jamana jɔ la k'e ye jamana jɔla ye donc o de kun do quoi mais video janyara kuma bɛɛ tɛ video kɛ tun parce que ci wɛrɛw bɛ na mun tɛ ninnu ye quoi mais bon c'était pour vous dire que vocal in sɔrɔla cogo min na mɔgɔ dɔ de karamɔgɔ janfa n'a tɔgɔ umaru sangare karamɔgɔ ka kalanden de don bi bɛɛ umaru ma ye ɲɛ la umaru ɲinina umaru ma ye ɲɛ la karamɔgɔ bɛɛ fɔ y'a wele sɔgɔma in na ko umaru k'a kana k'a mago b'a la a ko karamɔgɔ ma k'ale bɛ sudonyɔrɔ la ko n'a tilala sudonyɔrɔ la k'a bɛ na
midi kuma 14h nuna wuli la mana 16h amana alisa ne be video da mene karamogo nyina karamogo ko amana en tout cas angoni WhatsApp imboy ka WhatsApp kurasigi désormais c'est ça an WhatsApp kurasigi donc ko sur la tintoni notamment pirater karamogo be Malika Madou cheni kelenga ni beke kumamna depuis le 4 avril ayeni ke a kelenga ani Malika nunu bene warla kumamna asola kata firi wa biduru asola ka firi wa biduru ambe abe kalama donc ore kunu ka fo voilà mais Malika ibe baraka ni be kofe ibe baraka ni be kofe KaibaMusique.com. Mon bébé, je t'aime mon bébé, mon bébé, je t'aime mon bébé, I love you, mon bébé, je t'aime mon bébé, mon falama, mon bébé, mon bébé, ubuka chuge abani nanga nebe defe. Ubuka sidiani nanga nebe defe. Ubuka nyengoyani nanga nebe defe. Mon bébé, ma chérie, I love you. Ma chérie, je t'aime. Oh, Nikera chogo chogo tobe fima. Nikera chogo chogo tobe fima. Kanu jate, kanu lame. Mon bébé, je t'aime, mon bébé, mon bébé, je t'aime, mon bébé, I love you. Franchement, ame tien re fo. Ni ne siram bi mo nyere billahi tallahi. Ay ne siram bi mo nyere. Kaka téléphone di ka cheni wele ko karsa kitenga WhatsApp laje ko depuis dugu jera ko nga message munu mana na beto munu na te ka son wallahi al tellement nge karamogo dalemeni chenina ala ma joka laja bolo masa danaya bana ko depuis ji jege dun ko danaya bana ko danaya bana c'est-à-dire ça fait froid au dos quoi wallahi billahi ayo koloshi même mon foyer ayo koloshi bi mo mayne awi ko kula ayo nyele akana dana madina de dana ya de ni se karamo ma dana ya de ni sama alni kuma juguta kono ko ke chogo be mo toro kwa billahi alni kuma juguta kono aka kere ko jugu ere ta kono ki ka vokalita ika WhatsApputa ka di anamadema ko kalsa ko nga WhatsApp be ka munumunu ko nta don mi me nga telephone na ko alaje o kono na la Umaru Sangare be alamine ka befo fitini nga WhatsApp zender daele kata do WhatsApp kono ka ake fenye ala code bari ta kono ka soro ka ta be yele makun ka WhatsApp yi ke fly donc message fon fe be jigi be fokun abebe ka jiga kun mais abenina depuis les 4 mbalima aya compter les 4 les 5 fila les 6 les 7 les 8 les 9 les 10 les 11 les 12 les 13 les 14 les 15 les 16 billet ak les tani sabanani Kiletani saba. Presque 2 semaines. Kumakan fen beka jigi. Be foka WhatsApp kono. A bebe ni bole. Amu yere manga me ko message kacha. Nunu ne be sigi ko dame bulula. Nunu ne be sigi ko le horon diwi. Nunu ne be sigi ko kulu na lenu ko fasojo. Aw ni ala che ni ne fasojo. Iye mogo nyini ki ba lebu imase. Iye ko sugu beke ki ba lebu imase. 600 akere fe mogo kwa tulu shuka blala kulu ka lebu
adamaden min violé la est ce que a sera ni ma mɔgɔninfin violé la justice bɛ yen nɔ tribunal bɛ yen procureur bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ mɔgɔninfin min violé la ni ma bɔ viol ko la ka kɛ ko wɛrɛ hali ni mɔgɔninfin violé la n'i nana o i ye kan sugu bɛ fɔ ka fɛn bɛɛ fɔ k'a ka wari di depuis wari ko fɔra bɛɛ m'a fɔ ko nin histoire ye nkalon ye Malika tɛ violi nɔfɛ Malika tun bɛ wari de nɔfɛ ko 1,500,000 ka di ka bin cɛ kan ten o min ma se ka sɔrɔ depuis o don fo bi an m'a ye Malika ko k'a bɛ bɔ a ma se ka bɔ an m'a fɔ o ye n ko n'a ye fɛn sɔrɔ n k'a bɛ bɔ depuis o ye WhatsApp in pirateli wari sara k'o fɛn sɔrɔ an b'u bɔbɔlen ye kuma la n'o tɛ i m'a ye bɛɛ fɔ ko kuma kun bilala a kun ye bɛɛ fɔ tɔgɔ mun da kɔnɔ an y'u taara u bala ko sɔrɔdasiw den an ye bɛ sɔrɔdasi den ko kumalu da kɔnɔ bilen sɔrɔdasiw den bɛ min bi o projet bilala parce que ne y'o fɔ u ye o ne ma nin fɔ aw ye n ko sɔrɔdasi den ko kuma tɛ u ko k'u bɛ Malika ko k'a bɛ bɔ dans 2 semaines min na ni Malika ma se ka bɔ ka taa bugan kɛ k'o ko datugu dɛ o de kun ye nin an m'a ye fɛn dɔ sɔrɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ kan u seginna ka na bilahi ni Malika kun ye fɛn sɔrɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ kan avant 2 semaines ka se a kun bɛ bɔ n'i y'a ye 2 semaines sera a ma bɔ k'o tɛmɛ a ma bɔ parce que pa baga taabolo que dalle il n'a rien contre le monsieur un enfant de 25 ans un enfant de 25 ans o y'a ka kalandenya kɛ o b'a ka tɔrɔkɔ n'a ka taraka la o wulila ka dɔɔni min wuli k'i jɔli min kɛ a sen 2 kan ko f'i kana cɛ ni senkɔrɔma cɛ k'o sen 2 tigɛ a ka wari nɔfɛ a halala nɔfɛ Malika ni mɔgɔ dɔ kun bɛ binne e ka e halala nɔfɛ a bɛ ja o mɔgɔ ma nin kɛ dɛ Umaru Sangare de ye nin kɛ ka taa feere 50,000 a y'aw kɔlɔsi dɛ c'est-à-dire ne tigɛ adamadenya la a y'aw kɔlɔsi dɛ Malika e tɛ hɔrɔn ye ni Umaru kun sere ma ka ni feere ma Malika e kun man ka sa bilahi ne ye hɔrɔn ne ye danbetigi e kun man ka sa e kun man k'i débrouiller de ka muso wɛrɛw ɲini muso wɛrɛ minnu bɛ se ka na fɔ ko k'anw ye nin histoire in mɛn ko Malika ko nin delila ka kɛ anw na mais bilahi talahi ha muso ma sɔrɔ Mali dugukolo sanfɛ min ye Malika contacté ko Malika k'i ye min fɔ denni ma k'a ɲɔgɔnna kɛra anw na hali a ma se k'o nkalon tigɛ parce que a b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka kuma min fɔ cɛ ma ko nkalon don bilahi talahi a ma deli ka kɛ bingali ma deli ka kɛ denni n'a jamais été violé wa denni yɛrɛ tɛ muso wɛrɛ tɛ sinon n'a y'a sɔrɔ ko hali o delila ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o mɔgɔ kun bɛ taga o donc a y'aw kɔlɔsi aw kɛrɛfɛ mɔgɔw la a y'aw kɔlɔsi dɛ an ka taa ka bɔ yan